ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд, таваҷҷӯҳ намоед ба барномаи иттилооти ахбор ки мустақиман аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. ҷаҳонӣ гаштани Наврӯз бо тамоми арзишҳояш нишона аз таърихи кӯҳандоштани ин ҷашни миллӣ мебошад. мардуми сарбаланду кӯҳанфарҳанги тоҷик ин ҷашни аҷдодиро бо оғози фасли зебои сол баҳор бо сарҷамъию якдилӣ ва анҷоми амалҳои хайру эҳсон ва оғози кишту кори баҳорӣ истиқбол мегиранд. абдулҳамиди назир аз суннату оинҳои ин ҷашни таърихӣ гузориш омода намудааст. ҳеҷ анъана ва ҷашну оине чун ҷашни хуҷастапай ва фархундаи Наврӯз азизу арҷуманд нест. зеро Наврӯз пайвангари насли имрӯз бо расму оин, арзишҳои эстетикӣ, меҳру садоқат ва анъаноти ниёгони мо маҳсуб меёбад. ҷашни байналмилалии Наврӯз таърихи беш аз 6000 сола дошта аз қадимтарин ва густурдатарин идҳои мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад. маънои Наврӯз рӯзи нав аст ва дар оғози соли нави хуршедӣ барпо мешавад. Наврӯз ҷашни фарорасӣ баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози корҳои кишоварзӣ ва боғдорӣ, айёми баробаршавии шабу рӯз дар баҳор мебошад. ҳамзамон дар айёми Наврӯз мардумон ҷашни баҳорро дар боғу чаман, лаби чашмаву рудхонаҳо таҷлил менамоянд. Наврӯз ин ҷашни баҳор, ҷашни шукуфоӣ, ҷашни зебоӣ, ҷашни эҳёи табиат аст ки аз даврони хеле қадим аз ҷониби аҷдоди ориёии мо, аҷдоди мустақими тоҷикон ва дигар халқҳои ориёи нажод мавриди таҷлил, мавриди шукӯҳу шаҳомат қарор гирифтааст. ин ҷашн дар баробари ҷашнҳои дигари аҷдодӣ, ҷашни меҳргон ва сада низ як рӯйдоди сегона ҳастанд ки ба шарофати соҳибистиқлолии кишварамон аз нав эҳьё гардиданд. ҷашни Наврӯз ҷашни меҳру муҳаббат аст. ҷашни Наврӯз суннату анъанаҳои хоси худро дорад. қабл аз оғози ин ҷашни кӯҳан занону модарон дар зарфҳо гандум гузошта бо неш задани онҳо суманак, яъне рамзи асосии Наврӯзро тайёр мекунанд. ҳангоми тайёр кардани ин хӯриш занону бонувон шерхонӣ менамоянду орзуҳои нек мекунанд. ин анъанаи ҷашни Наврӯзӣ нишонаи сарҷамъию якдилии мардуми тоҷик дар фазои озоди Тоҷикистони соҳибистиқлол маҳсуб меёбад. абдулҳамиди назир, мақсади мақсад, ахбор. дар заминаи тақвият бахшидани соҳаи сайёҳӣ таваҷҷӯҳи хориҷиён ба мавзеъҳои сайру сайёҳат ва истироҳатгоҳу фароғатгоҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бештар гардид. аммо шафати роҳҳои оҳан дар ҳудуди баъзе шаҳру ноҳияҳо таби ҳар бинанда хоса сайёҳонро хира месозад. гузориши Садриддини Сироҷдин ва Аҳлиддини Карим. риояи талаботи иқомат дар деҳа, маҳал ва ё шаҳр аз ҳар нафар масъулияти баландро талаб мекунад. зебову озода нигоҳ доштани кӯчаву хиёбон ва пеш аз ҳама шафати роҳи оҳан ва ҳудуди истгоҳи роҳи оҳану фурудгоҳҳо дар замони кунунӣ бениҳоят муҳим аст. зеро бо шарофати пешрафти мамлакат ва тинҷиву оромии диёр, вуруди ҳамарӯзаи меҳмонон аз гӯшаҳои мухталифи олам ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба чашм мерасад. бархе аз шаҳрвандон, хоса сокинони шаҳри Ваҳдат ва ноҳияи Рӯдакӣ, муҳимияти ин нуктаро дарк накарда дар шафати роҳи оҳан ба амалҳое даст мезананд ки аз доираи хислатҳои инсонӣ берун. чизои нодаркори худашон оварда дар ҳамин қитои замини роҳи оҳан мепартоянд. дар баъзе ҷойҳо бошад партовгоҳҳо ташкил карданд. ҳар гуна партовгоҳи хонагӣ ё ки сохтмонӣ оварда дар қитои роҳи оҳан, ҳатто дар назди роҳи оҳан, ҳатто дар рӯи оҳан мепартоянд. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ имрӯз мусофирон аз қатораҳои замонавиву дорои шароити хуб ва хизматрасонии мукаммал баҳравар ҳастанд. дар шафати роҳи оҳан ташкил гардидани партовгоҳи ғайримуқаррарӣ албатта боиси нигаронист. ин ҳолат дар пахтуободи шаҳри турсунзода, дар ҷомаати диёмати ҷумра раҳмони шаҳри турсунзода дида мешавад. шаҳри ҳисор, дар ҷамоати диҳоти мирзо турсунзода, дар шаҳраки ҳисор, дар ҷамоати диҳоти деҳқонобод дида мешавад. ин ҳолат дар ҷамоати диҳоти турдибобои шаҳри ҳисор дида мешавад. дар ҷамоати диҳоти айнӣ ва ҷамоати диҳоти чортепа ва ҷамоати диҳоти гулистони ноҳияи Рӯдакӣ дида мешавад. ин ҳолат дар ҷамоати диҳоти баҳор ва шаҳраки Ваҳдат дида мешавад. чунин партовгоҳҳо дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти баҳор ва роҳатии шаҳри Ваҳдат мушоҳида гардид ва кормандони роҳи оҳан иброз медоранд ки ин мушкилӣ чандин сол аст онҳоро ташвиш медиҳад.
این مشکلی برای بعضی ساکنان محله‌های نزدیک به راه آهن نیز طاقت فرسا گردیده است. میخزم پشت خونم پوری موسرای میارم با قطی گودکم میپرتم با سری میخزم با موالای که یکی گپش میزنی که نپرتوی خیجا غیر قانونی ایجا موسرکا نیست نپرته گوش نمیکنن. پرتو ای وقتی خودم میشناسم این وقت هست یا 10 سال زیاد شد. هم ای پارا میارن هم ای ده قرقیزان. هر ماه از محله میام برای پرتو پول جمع میکنم. نکیم یک پرتوی انیق نداره همینجا میگن همینجا میگن. مسئول راه آهن ابراز می‌دارد که جهت برطرف شدن این مشکل از حدود راه آهن برای ساکنان دهه‌های بهارستان و راحتی شهر وحدت قطعه زمین نیز جدا گردیده است. توسط قطاره سمت دوشنبه ترسونزاده حالت راه را تا حدود ناحیه رودکی مشاهده کردیم. ساکنان جماعت دهاتی چهارتپه برابر آنکه شفت راه آهن را در چند نقطه به پرتوگاه تبدیل دادند، چارپای خود را در این راه نگاه داشته، همچنین راه آهن را چون راحت کرسی به صحبتگاه تبدیل دادند. برخوری قطار با چاروا قریب هر هفته وجود دارد. قریب هفته موقع ها به خرید گرفته میشه رخ میدهد. در راه آهن شتن خطرناک است، شتن در راه هم منع است. لیکن با وجود این ندیده خلق همین دور برآمده در راه آهن شتن صحبت میگذارند. این مشکلات و اینچنین عبور غیرقانونی راه آهن بخصوص از طرف جوانان و نورسان مسئولان ساحه را به تشویش آورده است. برای برطرف گردیدن مشکلات موجوده در راه آهن پیش از همه ساکنان و اینچنین شخصان مسئول را در محله و جماعت و شهر و ناحیه ها ضرور است مسئولیت احساس نمایند. با نظرداشت آن که آینده دولت و ملت از نسل باسواد و دانشمند وابسته است، از جانب راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد ساحه تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. اما تا به امروز در برخی از شهر و ناحیه‌های مملکت هستند مؤسسه‌های تعلیمی که وضع ناگواری دارد. گزارش اهل‌دین نورالله از ناحیه ظفرآباد. حکومت جمهوری تاجیکستان در سالهای صاحب استقلالی به صفت تعلیم و تربیه و بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی جهت فراهم آوردن شرایط مساعد علم آموزی تدبیرهای ضروری را عملی می‌سازد. مخصوصا در محل به این مسئله دقت مخصوص ظاهر کرده می شود. با نظرداشت آنکه آینده دولت و ملت از نسل باسواد و دانشمند وابسته است، چاره‌های عملی در سمت به کسب آموزی جلب نمودن نورسان و جوانان نیز مهم شمرده می شود. مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی صنعت کشاورزی ناحیه ظفرآباد از جمله چنین مؤسسه‌های تعلیمی محسوب می‌یابد که در آن نورسان به کسب آموزی جلب کرده می شوند. اما متاسفانه وضع بیناهای این مؤسسه تعلیمی از جمله خوابگاهش به طلبات امروزه عموما جوابگو نیست. بیناهای ولنگار و تأمین نادیده خوابگاه گواهی آن است که وضع ناگواری را خوانندگان لیسه در آن پس سر میکنند، در حالی که امروزها تدبیرهای آبادانی به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ادامه دارند. نخواهد این منظره حزن انگیز به نظر مسئولان ناافتاده باشد تا تلاش برای بهبودی آن انجام دهند. علاوه بر این صاحبکاران و اشخاص سخاوت پیشه نیز می توانند در آبادی این مکان که نسل نورس و جوان را به کسب آموزی جلب می نماید سهم گذارند. عجیبش در این است که مرکز مأموری ناحیه تنها 2 کوچه دورتر از این مؤسسه تعلیمی قرار دارد و برای آگاه شدن از وضع لیسه مذکور وقت و مبلغ زیادتی لازم نمی شود، حالا که یک از وظیفه‌های اصلی راهبریت تامین شرایط مساعد در چنین تعلیمگاه‌ها می باشد. در حالی که از آغاز سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی 3 ماه سپری می شود و مقصد از اعلان این سالها نیز تکمیل اینفراستراکچور دهات و تبلیغ هنرمندی می باشد. نخواهد که به مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در این سمت تدبیر نااندیشیده باشد. شاید پس از دیدن این نورها به قول مسئولین از خواب غفلت بیدار شوند و پی رفع این مشکلی اقدام نمایند، چون که محض جوانان صاحب هنر می توانند در رشد منبع جامعه سهم گذارند. اکنون توجه نمایید به خبرهای خارجی کشور. در شهر سان پائولوی برزیلیا در نتیجه تیرپرانی در یک مؤسسه تعلیمی 8 نفر به هلاکت رسیده، 23 کسی دیگر جراحت برداشت. در جزیره لاکوس نیگریا بر اثر خراب شدن بینای یک مؤسسه تعلیمی 8 نفر هلاک شد. شماره بینشان گشتگان 100 نفر ارزیابی می شود. شرح پورای خبرها.
در یکی از مؤسسه‌های تعلیمی شهر سان پائولوی برزیلیا تیرپارانی به عمل آمد. در نتیجه 8 نفر از جمله 6 مکتب بچه و 2 آموزگار به هلاکت رسیده، 23 کس دیگر با جراحت گوناگون به بیمارخانه انتقال داده شدند. موافق معلومات رسانه‌های خبری 2 سلاح به دست نقابپوش وارد مؤسسه تعلیمی شده جانب خوانندگان و آموزگاران آتش کشیدند. بعداً سلاح به دستان دست به خودکشی زدند. طبق اطلاع پیشکی سلاح به دستان ختم کرده مؤسسه تعلیمی مذکور میباشند. کارمندان مقامات پلیس ابراز می‌دارند که جنایتکاران نقشه حمله به مؤسسه تعلیمی شهر سان پائولو را قبلا طرحریزی کردند. پس از تیرپارانی کارمندان ساختارهای قدرتی اطراف بینای مؤسسه تعلیمی را محاصره کرده تدبیرهای امنیتی را پرزور نمودند. از روی معلومات رسیده در مؤسسه تعلیمی بیش از 1000 نفر خوانندگان تحصیل می‌کنند. وابسته به تیرپارانی و مرگ خوانندگان و آموزگاران در برزیلیا 3 روز ماتم اعلام کرده شده است. در جزیره لاگوس نیگریا بینای 3 آشیانه مؤسسه تعلیمی خراب گردید. بر اثر حادثه 8 نفر به هلاکت رسید. افزایش یافتن تعداد هلاک شدگان از احتمال دور نیست، زیرا در زیر خرابه‌های بنا بیش از 100 نفر خوانندگان و آموزگاران قرار دارند. با کارمندان خدمات نجاتی میسر گردید که در رفت عملیات جستجویی 22 نفر را زنده پیدا کنند. کارمندان خدمات داخلدار نجات یافتگان را به بیمارخانه انتقال دادند. بینای 3 آشیانه مکتب در نیگریا زمانی خراب شده است که صنفخانه‌های مؤسسه تعلیمی پر از خوانندگان بود. طبق اطلاع پیشکی سبب خراب شدن مؤسسه تعلیمی استفاده شدن مصالح پس‌صفت هنگام کارهای ساختمانی ارزیابی می‌گردد. والدین خوانندگان نیز برای پیدا کردن فرزندانشان از زیر خرابه‌ها به کارمندان خدمات نجاتی کمک دارند. خراب شدن بیناها در شتات لاگوس نیگریا مراتب اول نیست. یادآور میشه که سال 2014 در شتات مذکور بینای 6 آشیانه خراب گردیده 116 نفر از جمله 84 شهروند جمهوری آفریقای جنوبی به هلاکت رسیده بودند. همچنین سال 2016 در شتات لاگوس نیگریا بر اثر خرابشوی بینای یک عبادتگاه بیش از 100 نفر جان باخته بودند. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. کشتی کارتوشکا در تاجیکستان آغاز گردید. دریافت اصولهای نوی پرورش، بهتر نمودن حاصلناکی و صفت تخم پروری، زیاد کردن استحصال، نگهداری، هوسمندگردانی خواجگیداران و به این وسیله قانع نمودن طلبات بازار استعمالی با کارتوشکای بروقتی به حساب می‌رود. نوروزشوی عزیزالله گزارش می‌دهد. آماده‌کنی زمین برای کشت، انتخاب تخم‌های خوش‌صفت و رعایت آگروتکنیک پرورش هنگام کشت کارتوشکا با شرکت متخصصان و کارمندان ساحه کشاورزی شهر و ناحیه‌های تابع مرکز تاکید گردید. این تدبیر مهم در روزهای آغاز کشت کارتوشکا در خواجگی تجربوی سنبله اینستیتوت باغپروری و سبزوادکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان صورت گرفت. در این روز در خواجگی تجربوی سنبله در میدان 2 گکتار کشت کارتوشکا گذرانیده شد و این تا آخر موسم به 5 گکتار رسانیده می‌شود. باید زمینی که برای کارتوشکا انتخاب کرده می شود باید پیشینه کشتش از همین اویله، یعنی کارتوشکا یا که از همین اویله نباشه. پیشینه کشت اون باید یونشقا یا که از اویله لوبیادونگی ها باشد. دیگر این کارکرد زمین گفته، یعنی تیار کردن زمین برای کشت، هنگام تیار کردن زمین برای کشت پیش از همه وارد نمودن نوری های ارگانیکی و مینرالی در زمینی که برای کشت کارتوشکا جدا می‌گردد حتمی است. استفاده تکنیک ساحوی و رعایت مهلت اپتیمالی کشت اساس موفقیت دانسته می‌شود. علمان ساحه اوید به پرورش کارتوشکای بروقتی در شرایط بادگی، پیشگیری از کسلی و ضرررسان‌های کارتوشکا و چاره‌های مبارزه بر ضد آنها، استفاده بری تکنیک خردحجم استحصال وطنی در کشت، تطبیق دستاوردهای معاصر جهت بهتر نمودن حاصلناکی و صفت کارتوشکای استحصالی و با این وسیله تامین پیشرفت ساحه با کشاورزان توصیه‌ها دادند. در مجموع از 11 نوع تخمه پیشنهاد شده، 8 نوع آن منطقه با گردانیده شده است. باید در منطقه وادگی ایسار اصلا نوع‌های بروقتی یا که میانه بروقتی کشاورزی کرده شود که در آن یعنی تا دوره گرم شدن حرارت طبیعت حاصل یعنی جمع آوری کرده شود. این و دیگر راه‌های پرورش و گرفتن حاصل بلند ضمن مشورت عالمان و کارمندان ساحه در خواجگی تجربوی سنبله اینستیتوت باغپروری و سبزوادکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان تاکید گردید. متخصصان در اساس تجربه علمی و عملی راه‌های پرورش و بلند برداشتن حاصلناکی کارتوشکا را فهمانیده کشاورزان را برای باری و آگروتکنیک پرورش سری وقت به انجام رسانیدن کشت کارتوشکا ترغیب نمودند. نوروزشوی عزیزالله بهادریستان، برنامه اخبار.
дар ноҳияи муминобод имсол мувофиқи дурнамо бояд дар майдони беш аз 100 гектар боғ ва 9 гектар тогзори нав бунёд карда шавад. то имрӯз дар майдони зиёда аз 40 гектар боғ ва 2 гектар тогзор бунёд карда шудааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши Сайҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи муминобод майдони умумии боғ 2915 гектар ва тогзор 885 гектарро ташкил медиҳад ки 490 гектари боғ ва 40 гектари тогзори он давоми чанд соли охир бунёд гардидааст. дар шароити ноҳия дар баробари зироаткорӣ, чорводорӣ, картошкапарварӣ ва дигар бахшҳои кишоварзӣ соҳаи боғу тогпарварӣ низ муфид арзёбӣ гардида, соласол майдони боғу тогзори нав васеъ ва боғоти кӯҳна аз нав барқарор карда мешавад. дар асоси барномаи давлатӣ оид ба рушди соҳаи боғу тогпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 дар ноҳия бояд боз дар майдони 200 гектар боғ ва 20 гектар тогзори нав бунёд карда шавад. мувофиқи дурнамо аз 101 гектар боғ ва 9 гектар тогзори дар соли равон пешбинӣ шуда, то имрӯз кишоварзони ноҳия дар майдони 43 гектар боғ ва 2 гектар тогзори нав бунёд намуданд. президенти ҷумҳурӣ дар паёмашон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид доштанд ки аз ҳисоби заминҳои бекорхобидаву доманакӯҳо майдони боғу тогзор аз ҷумла боғҳои интенсивӣ мунтазам зиёд карда шавад. бо ин мақсад бо ибтикори мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва раёсати идораи кишоварзӣ дар ҷамоати деҳоти деҳбаланди ноҳия сокинон ва аҳли заҳмат ба ҳашари дастаҷамона баромада, дар асоси тавсеяи мутахассисони соҳа дар заминҳои мавзеъи шаҳри нави поён ба бунёди боғи намунавии ниҳолҳои дарахтони мевадиҳанда шурӯъ намуданд. барои бунёди боғи мазкур дар ин мавзеъ масоҳати 5 гектар замин пурра аз шудгори хушсифат бароварда шуда, ҳар як ниҳол бо риояи тадбирҳои агротехникӣ шинонида шуд. ба андешаи аҳли заҳмат бо чунин тарз омода кардани замин барои бунёди боғ оянда дар таъмини захираи намӣ, сабзиши ниҳолҳо ва самаранок истифода бурдани байни қатори он мусоидат хоҳад кард. дар ҷамоати деҳоти деҳбаланд, Шамсиддин Шоҳин ва Нуралишон Назарови ноҳия кишоварзон дар байни қатори боғ кишти картошка ва зироати ғалалубёгӣ гузаронида, аз ин ҳисоб низ даромади хуб ба даст меоранд. дар ин боғи навбунёди мавзеъи шаҳри нави поёни ҷамоати деҳоти мазкур низ кишоварзон иқдом гирифтанд ки дар байни қатори боғи нав кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронанд. барои иҷрои нақшаи бунёди 101 гектар боғи нав ки то имрӯз он ба 48 гектар расонида шудааст, масъулин ният доранд ки рӯзҳои наздик ба таври ҳашар боз дар майдони 15 гектар боғ ва 2 гектар тогзори нав бунёд намоянд. барои таъмини дурнамои ташкили боғҳои нав дар хоҷагиҳои ноҳия якчанд нави ниҳолҳои дарахтони мевадиҳанда ва 4 нави ниҳоли ангур омода карда шудааст. соли гузашта дар ноҳияи муминобод аз ҳисоби майдони боғҳои солҳои пешин ва қисман ба самар омадани майдони боғҳои нав истеҳсоли мева ба зиёда аз 5700 тонна расонида шуд. бо васеъ кардани майдони боғу тогзор дар 3 соли пешомад кишоварзон иқдом гирифтанд ки барои фаровонии бозори истеъмолӣ, таъмини корхонаҳои коркарди мева бо ашёи хом ва ба роҳ мондани содирот истеҳсоли меваро ба маротиб афзун намоянд. 15 ва 17 март дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Россия мусобиқаи байналмилалии Гранд Слам оид ба дзюдо баргузор мешавад ки дар он варзишгарони тоҷик иштирок мекунанд. дар Гранд Слами Екатеринбург чун анъана ба ғолибон ва ҷоизадорон дар баробари медал ҷоизапулӣ низ тақдим мегардад. дастаи футболи Хуҷанд ба марҳилаи гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё 2019 роҳ ёфт. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. Хуҷанд ба марҳилаи гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё 2019 роҳ ёфт. дастаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд барандаи медалҳои нуқраи чемпионати Тоҷикистон ки бозии ҷавобии плей-оффи ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё 2019-ро дар майдони худ бо тими аҳал ҷоизадори нуқраи чемпионати Туркманистон бо ҳисоби 0-0 анҷом дод, ба марҳалаи гурӯҳӣ роҳ пайдо кард. бозии ҷавобӣ миёни дастаҳои Хуҷанд ва аҳал ки дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистони шаҳри Хуҷанд бо ҳузури беш аз 20 000 тамошогар доир гардид, бидуни гол ба поён расид. дар нимаи аввали дидор меҳмонон фаъол буданд. нимаи дуввуми бозӣ бо бартарии мизбонон гузашт, вале кушодани ҳисоб ба футболбозон муяссар нашуд. бозии аввали ин дастаҳо 6 март дар шаҳри Ашқободи Туркманистон бо ҳисоби мусовӣ 1-1 ба поён расида буд. дастаи ғолиб аз рӯи натоиҷи ду бозӣ маълум гардид. як голи дар меҳмонизадаи Хуҷанд ба даста пирӯзӣ овард. ба ин тартиб Хуҷанд дар марҳалаи гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё 2019 дар гурӯҳи Д бо дастаҳои Истиқлол Тоҷикистон, Дордой Қирғизистон ва Алтинасир Туркманистон рақобат мекунад. дар даври аввали мусобиқот дар ин гурӯҳ ду дастаи Тоҷикистон, Истиқлол ва Хуҷанд бо ҳам рӯбарӯ мешаванд. бозӣ рӯзи 3 апрел дар майдони Истиқлол доир мегардад. ба гуфтаи сармураббии Хуҷанд, ҳайати даста имсол аз ҳисоби футболбозони дохилию хороҷӣ хеле пурқувват шудааст. дар бозиҳои плей-офф муқобили аҳал ба ҷуз бозигарони тоҷик, легионерҳои даста
даста дарвозабон Девид Купадзе ва ҳимоятгар Торнике Ҷимшелеишвили ҳар ду аз Гурҷистон, ҳимоятгар Асилҷон Бигимқулов аз Ӯзбекистон, ҳамлагар Турсунали Рустамов узви дастаи мунтахаби миллии Қирғизистон хуб ҳунарнамоӣ карданд. Марҳилаи гурӯҳии ҷомии Конфедератсияи футболи Осиё 2019 дар минтақаи марказӣ 2 апрел шурӯъ шуда 26 июн ба поён мерасад. Ба марҳилаи баъдӣ танҳо ғолиби гурӯҳ роҳ пайдо мекунад. Баъди анҷоми марҳилаи гурӯҳӣ нимфинал ва финали байни минтақавӣ доир мегардад. Сипас рақобати асосии бозии ниҳоии ҷомии Конфедератсияи футболи Осиё 2019 рӯзи 2 ноябр баргузор мешавад. бинандаҳои азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, тансияту хонобод бошед. бо барномаҳои телевизиони Тоҷикистон бимонед.